Hi friends, hope you all are doing well. In today's class, we will cover Geography class 1, that is Atmosphere. From the syllabus of OTET, I chose Atmosphere chapter. In today's class, we will cover Atmosphere. ଆଉ ଏଇ atmosphere ଅଣ୍ଡରରେ କଣ କଣ ଆସୁଛି କୋଉ MCQ ଆମେ cover କରିବା, that is definition, compositions, layers and importance of every layer. Okay, let's go to the first question. The atmosphere can be defined as atmosphere ର definition ଏଟା ପଚାରୁଛି ତ ଆପଣ ମାନେ ଆନ୍ସର ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ. The right answer is option A, that is the envelope of air that completely surrounds the earth. The envelope of air that completely surrounds the earth. Next question. 99% of total mass of atmosphere is found within dash. 9 mass. ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଜିନିଷଟା. ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମର atmosphere ଯୋଉଟା କି uniformly dense ନୁହେଁ. Our atmosphere is not uniformly dense. यार mass concentrate ହୋଇଥାଏ କୋଉଠି ନା surface ପାଖରେ. Its mass is concentrated near the surface. Surface earth ର surface ପାଖାପାଖି यार mass ଟା ଅଧିକ concentrate ଥାଏ. କଣ ପାଇଁ ନା gravitational pull ଯୋଗୁ. ଆଉ ଯୋଉଟା କି gravitational pull ଟା କଣ କରେ air molecules ମାନଙ୍କୁ compress କରିକି ରଖେ. So atmosphere is not uniformly dense. Its mass is concentrated near the surface due to gravitational pull which compresses air molecules. Okay. ଯେତେ ଆମର altitude ମାନେ ଆମର କଣ ଉଚ୍ଚତା. ଯେତେ ଆମର ଉଚ୍ଚତା ବଢିବ ଯେତେ altitude ଆମର increase ହବ air ଅଧିକ thinner ହେଇଯିବ ମାନେ ପତଳା ହେଇଯିବ. ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ. ଆଉ ଏଇଟା କେମିତି କଣ କନସେପ୍ଟ ମୁଁ ବୁଝେଇଲି. ତ ୟାର ଆନ୍ସର ହେଲା approximately 32 କିଲୋମିଟର, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଆଉ କିଲୋମିଟରରେ ନ ଦେଇକି ମାଇଲ୍ସ ରେ ବି ଦେଇପାରେ. ତ ମନେ ରଖିବେ 20 miles, approximately 20 miles or 32 kilometers. Okay, the answer is option D. Next question. Which of this is not a part of atmosphere? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି atmosphere ର ଗୋଟେ part ନୁହେଁ? Gases, magma, water vapor, dust particles. 3 number. The answer is option B. এটা কোন atmosphere ର magma কোন atmosphere ର ଗୋଟେ part ନା. atmosphere ର part কোন gases, water vapor, dust particles ये ସବୁ atmosphere ର part. ଏ ମନେ ରଖିବେ କି atmosphere ର କୋଉ part ତ ଯୋଉଟା ବି ଦେଇ ନଥିବ ସେଟା ଆମେ odd one out ବାହାର କରିପାରିବା. ତ water vapor, trace gases, ozone, aerosol, dust particles ये ସବୁ atmosphere ର part. Then next question number 4. Which gas has the largest share in the composition of atmosphere? atmosphere composition ରେ ସବୁଠୁ largest share କୋଉ ଗ୍ୟାସ ର ରହିଛି? ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଲା ବେଳୁ ପଢିଛେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପାଇ ଚାର୍ଟ ଟାଇପ ର ଥିବ. ଓକେ, ଏଇଟା ହେଲା 78%. ଏଇଟା କଣ? ନାଇଟ୍ରୋଜେନ N2. Next, oxygen, that is O2. ଏଇଟା ହେଲା କେତେ? 21%. ଏଇଟା ଓ ଅଦର ଗ୍ୟାସେସ୍ ସବୁ ମିଶିକି 1%. ସେ ଅଦରରେ କଣ ଯାଉଛି ନା ଆର୍ଗନ କେତେ 0.93%. Then CO2 0.03%. Okay, next question. ତ यार आंसर कौन है? Option A, that is nitrogen. Option A is the right answer. Next question on the screen. Question number 5.
हाउ मेनी परसेंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर तो आम पूर्व देखिले कहार से जो पाई चार्ट रे केते भागर कौन कौन ऑक्सीजन केते अछि नाइट्रोजन केते अछि आर्गन केते अछि अंगारकाम्ल केते अछि कार्बन डाइऑक्साइड केते अछि तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन केते प्रेजेंट अछि 21% फैक्चुअल डाटा मन रखिबे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 oxygen will be almost in negligible quantity at the height of dash ଆମ ଆର୍ଥ ଦେଖ ଏଟା ଆମର ଆର୍ଥ ଏଇଟା ଆମର ଅଛି ଓକେ या ऊपर ଆମର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ରହିଛି ଏମିତି ଏଇ ଆର୍ଥ ରୁ ଆମେ ଏମିତି କେତେ ହାଇଟ୍ କୁ ଯିବା ଯୋଉଠି କି ଅକ୍ସିଜେନ ର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଭେରି ନେଗ୍ଲିଜିବୁଲ ହେଇଯିବ ବହୁତ କମ ହେଇଯିବ O2 ର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି almost zero ହେଇଯିବ କୋଉ ଜାଗାରେ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ डाटा 6 नंबर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 120 किलोमीटर आमे जदि उपरକୁ ଯିବା ତ ଅକ୍ସିଜେନ ଆଉ ସେଠି ନଥିବ କେତେ 120 किलोमीटर ଉପରକୁ नेक्स्ट क्वेश्चन carbon dioxide that is CO2 and water vapor are found up to dash अंगारकाम्ल ଆଉ water vapor କୋଉ ହାଇଟ୍ ଯାଏ ଆମର ଥାଏ क्वेश्चन नंबर 7 option C is the right answer that is 90 kilometer factual data मन रखिबे next question number 8 which among the following is the lowermost layer of the atmosphere ଆମର ହେଲା ଏଟା ଆର୍ଥ ଆମର ହଉଛି ମାନେ ଏଟା ଗୋଲଟେ ଏମିତି ଦେଖେଇଦେଲି ଏଠି ତ ୟା ଉପରେ କଣ ରହିଛି ଗୋଟେ ଲେୟାର ट्रोपोस्फियर तापरे स्ट्राटोस्फियर मेसोस्फियर थर्मोस्फियर तापरे आउ जहाँ रहिला एक्सोस्फियर तो एई जो पूरा लोअर मोस्ट टा कौन हमर ट्रोपोस्फियर दैट इज ऑप्शन डी तो तळु उपरको कहि दोची कौन कौन फास्ट हैला तळ उपरको फास्ट हैला ट्रोपोस्फियर स्ट्राटोस्फियर मेसोस्फियर थर्मोस्फियर एक्सोस्फियर 1 2 3 4 5 नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर इज डैश देखा आमे माने कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर हैला बेले ऑलमोस्ट आमे एनसीईआरटी को फॉलो करू ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଓଡିଶାରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏନसीईଆରଟି ବି ଫଲୋ କରନ୍ତି ତା ସହିତ ଷ୍ଟେଟ ବୁକ୍ ବି ଫଲୋ କରନ୍ତି ଓକେ ତ ଦିଟା ଯାକରେ ଜଷ୍ଟ ନେଗ୍ଲିଜିବୁଲ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ର 1 କିଲୋମିଟର ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଛି एनसीईआरटी अनुसार एवरेज हैला 13 किलोमीटर बट स्टेट बुक अनुसार एवरेज हैला 12 किलोमीटर एठी एनसीईआरटी अनुसार इक्वेटर हाइट केते इक्वेटर रे ट्रोपोस्फियर हाइट केते 18 किलोमीटर दैट इज 18 किलोमीटर आ पोल रे 8 किलोमीटर किंतु स्टेट बुक अनुसार इक्वेटर रे केते ना 16 किलोमीटर आ पोल रे 8 किलोमीटर ओके तो ए ऑलमोस्ट सब डाटा को मन रखिबे टिके काले कोठे सेपटे हेक आसला तो एटा हमर एनसीईआरटी अनुसार नै जिमु 13 किलोमीटर तो जदि भी एटा 12 किलोमीटर देइथिबो तो it also can be the right answer next question 10 troposphere is known for dash troposphere कोन पई जाना सुना देखि दियंतु weather changes and biological activity presence of ozone layer bonds of meteors radio waves reflected back आमे कोन करिबा ऑड वन आउट बाहर करके दिबा कोन सेटा अलगाडा गोटा बाहर कर देबा प्रथम होला रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट बैक कोठी हुए ना हमर थर्मोस्फियर मन रखिबे बॉन्स ऑफ मेटियर्स कोठी हुए मेटियर हुए
मेसोस्फियर प्रेजेंस ऑफ ओजोन कोठी हुए स्ट्राटोस्फियर हैला किंतु एटा रही गला weather changes and biological activity कोठी हुए ना ट्रोपोस्फियर the answer is option A. Option A is the right answer. Next question. Height of stratosphere is between stratosphere height केते देखो गोटे तो चित्र भल होइनी देखो एटा हला अर्थ ट्रोपोस्फियर स्ट्राटोस्फियर मेसोस्फियर थर्मोस्फियर एक्सोस्फियर छाड़ाও देखा जाउनी एटा हला अर्थ ओके एटा हला ट्रोपोस्फियर एटा हला 0 रु 12 किलोमीटर अर्थ रु 12 किलोमीटर जाए ट्रोपोस्फियर विस्तारित होइछ तापरे स्ट्राटोस्फियर एटा हला 12 रु 50 मेसोस्फियर 50 रु 80 थर्मोस्फियर एटा हला 80 रु 400 एक्सोस्फियर 10,000 up to 10,000 किलोमीटर ओके तो हम कौन दीजिए स्ट्राटोस्फियर तो स्ट्राटोस्फियर 11 नंबर आंसर होची ऑप्शन ए जेहेतु एटा एटा 13 रु 50 भी हे परिबो 12 रु 50 हे परिबो स्टेट बुक अनुसार 12 रु 50 आउ एनसीईआरटी अनुसार 13 रु 50 मो एटा क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी अनुसार करछि तो 13 रु 50 नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्राटोस्फियर इज नोन फॉर 12 नंबर स्ट्राटोस्फियर रो विशेषत्व कोन तार सिग्निफिकेंस कोन समस्त जानछन एटा द आंसर इज presence of ozone layer that is option B ozone रो symbolical form O3 ओके एटा थाई स्ट्राटोस्फियर बोली सन रु जो अल्ट्रा वायोलेट लाइट आसे सेटा हम पाखକୁ पहुंची पारे अर्थ भितर से यूवी रेटा ଆମ ଦେହରେ ପଡିଲେ କଣ ହବ ନା ସ୍କିନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହବ ଚର୍ମ କର୍କଟ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन नंबर 13 हाइट ऑफ मेसोस्फियर इज बिटवीन मेसोस्फियर हाइट देखले पूर्व थरा आपण टिके पछकु जेकी देखिदेबे 30 नंबर आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज 50 to 80 किलोमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन मेसोस्फियर इज नोन फॉर मेसोस्फियर सिग्निफिकेंस कोन 14 नंबर आंसर इज ऑप्शन सी फास्ट मु कहितली मेटर्स बॉर्न हुए कोठी ना मेसोस्फियर आ सबडा देखिदेबा रेडियो वेव्स कोठी रिफ्लेक्ट बैक हुए थर्मोस्फियर presence of ozone layer stratosphere रे weather changes और biological activities और biological phenomena कोठी हुए ना troposphere रे next question 15 height of thermosphere or ionosphere is between yes thermosphere বা ionosphere ର height केते answer is 80 to 40 किलोमीटर 13 रु 50 कହାର troposphere 50 रु 80 कହାର मेसोस्फियर 40 एबव कହାର एक्सोस्फियर तो एटा कହାର रहिला थर्मोस्फियर नेक्स्ट क्वेश्चन thermosphere or ionosphere is known for dash 16 एटा तो हमें पूर्व देखिए रेडियो वेव रिफ्लेक्ट बैक करे अर्थ को these the right answer next question the uppermost layer of atmosphere is known as atmosphere uppermost layer देखो एटा अर्थ लोअर मोस्ट कोन ट्रोपोस्फियर ट्रोपोस्फियर स्ट्राटोस्फियर मेसोस्फियर थर्मोस्फियर एक्सोस्फियर लास्ट कोन रहिला एक्सोस्फियर तो एक्सोस्फियर इज द राइट आंसर 17 number answer is option D next question which layer filter and absorbs the ultraviolet ray ultraviolet ray କହିଥିଲି ପୂର୍ବରୁ ओजोन लेयर जेहेतु स्ट्राटोस्फियर रे ओजोन लेयर अछि that is O3
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାଓଲେଟ୍ ରେ ଆସେ ତାକୁ ସେ ଅଟକାଏ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। Next question 19. Positive and negative charged particles or ions are found in gas. 19 option is ion ରୁ ହିଁ ଜଣା ପଡିଯାଉଛି କି ionosphere ଆଉ positive ଆଉ negatively charged particle ମାନେ ହିଁ ion. Answer is option C. Option C is the right answer. Next question. The topmost part of troposphere is topmost part. Answer is option